हालेलुया हालेलुया बोलो मृत्युंजय यीशु राजा की उद्धारकर्ता यीशु राजा की हालेलुया प्रभुको महान नाम धन्यवाद हो आमाने पुनरुत्थान महोत्सव प्रथम संध्यारे पहुंचीचु आज होची पुनरुत्थान पर्व प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय करी उठिथिबार पर्व प्रिय भाई भणी माने आकाश तले मनुष्य मान मध्य जीशु छड़ा आउ किए मरी करी उठी ना इतिहास नहीं से केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय करी उठी आपण मान को जते लोक को देखुची आपण माने जीवित ईश्वर को सेवा करबा गत किछि दिन तळे आमे हमर शहर जयपुर देखिथिलु रास्ता घाट केमती भिड़ थिला जदि सेमान का हाथ रे जीसु लागि जाई थांते सेमान जदि जीसु को जानि देई थांते से भिड़ केमती हितांता सेई भिड़ हमर भिड़ हेबार थिला किंतु आज हमें केमती बसिछु कहिबा पई चाहे प्रिय भाई बहन माने आमाने गले जीवित परमेश्वर को सेवा करबा और से मृत्युंजय यीशु को नाम रे आपण मान को समस्त को नमस्कार जणाउछि शुभेच्छा जणाउछि प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आज माने खोला मन रे प्रभु को चरण तले बसी प्रभु का वाक्य को मैं ध्यान करबा में जीवा कारण आज होछि पुनरुत्थान पर्व विशेष करी प्रिय भाई बहन माने जदि हमें देखिबा चारोटी सुसमाचार रे चारि जण सुसमाचार लेखक प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु को आ समाधि को मध्य लिखुछंती जन्म विषय समस्त लिखुना जन्म विषय के लिखुछंती माथ्यू लिखुछंती राजांकर वंशावली थाए तनो से वंशावली लिखुछंती मार्को यीशु को वंशावली लिखुनांती एटा दास मानकर कोनसी वंशावली न थाए लुक लिखुछंती एटा मनुष्य पुत्र वंशावली जहन लिखुनांती अरे ईश्वर को कौन सी वंशावली न थाए लेखला को आद्य रे वाक्य थिले केवल से अछती आद्य रे अच्छा किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसार्पण आ तांकर मृत्यु को चारोटी सुसमाचार लिखा जाए आपण जदि मस्त खोलिबे देखि पारिबे पढिबा पे केतने साहाय्य करिबे मत्ती 27 पर्व तारो 60 पद मत्ती 27 तारो 60 आपनार जो नूतन समाधि पहाड़ रे खोलिथिले आपनार जो नूतन समाधि पहाड़ रे खोलिथिले सेति मध्य रे ताहा थोइले आ समाधि द्वार रे गोटिए बड़ पत्थर घड़ाई देई चाली गले कोन लेखा अछि हारिमथ्यर केते दूर थिला जेरूशलेम रु प्राय 20 माइल दूर थिला ताको ना हारमथ्य जोसेफ नाही से हारमथ्यर जोसेफ जति उमरी रो जोसेफ बोल कहबे को जोसेफ नाही उमरी रो जोसेफ एटा मते केते लिखा अछि हारमथ्यर जोसेफ तांकर गोटे समाधि बनाइतिले मु जेबे मरबी नाही कि मते समाधि रे रखंतु बोली तो तांकर समाधि रे काहा रखुचंती यीशु को नहीं रखुचंती प्रिय भाई भणी माने आमर निजर बहुमूल्य जिनिस प्रभु को देबा ठार बड़ विषय कोन हे पाए जसे भाबितिबे मुई केबे मरबी कि परे बनाइले बनाइबे नले मते केने फिंगी देले चलबो मात्र मोर समाधि रे के थिबा त यीशु थिबा अछि अब से समाधि को लोक देखबा पई जाउछंती कोन से समाधि रे रखा गला कोन प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मोर शरीर मु काहे की कहूची जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से क्रूस रे मरि थिले तनु ताको समाधि को कोन करा जाउची तनु मृत शरीर को समाधि रे रखा जाउची आपण मार्क 15 पर्व 46 पद पढ़ले मधु से देखि पढ़िबे ठीक काई मु पढ़िबा पे कहूची कारण जानिबा दरकार मार्क 15 पर्व 46 पद से गोटिए सूक्ष्म वस्त्र किणी ताहाको अलई आनी सेथिरे ताहाको गुडाइले और पहाड़ रे खोला होइथिबा गोटिए समाधि रे ताहाको थोई देई समाधि द्वार रे गोटिए पत्थर घड़ाई देले एठी मार्को मते लिखुचंदी कोन जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मोर शरीर को समाधि रे रखा जाउची आ
ଆପଣ ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 53 ପଦ ପଢିଲେ ମତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୁକ 23 ପର୍ବ ମୁଁ କାହିଁକି ପଢଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଥିଲେ ପୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମରିବାଟା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ପୁଣି ନୁହେଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 53 ପଦ। ପୁଣି ତାହା ଅଲାଇ ଆଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଜହିରେ କେହି କେବେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମାଧିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଥୋଇଲେ। ଲୁକ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ସମାଧିରେ ରଖାଯାଇଛି, ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା। କାହିଁକି କେତେ ଜଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ମରି ନଥିଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପରେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାଶ୍ମୀରକୁ। এটা কোন কাহিনী নহে, এটা বাস্তব বিষয়। কোন হলো প্রভু যীশু খ্রিস্ট মৃত্যুভোগ কলে চারিটি সুসমাচার তার পাঠক মানকু কহিবা পাই চাহুচନ୍ତି যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে তোমার ত্রাণকর্তা অটନ୍ତି, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ମରିଛନ୍ତି? ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜହନ 19 ପୂର୍ବ ତାର 42-43 ପଦ, ଜହନ 19 ତାର 42-43। ଅତଏବ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଦିନ ହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ ସେହି ସମାଧି ନିକଟରେ ଥିଲା। এটা আমি কোন দেখুଛୁ প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା। ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ଖତମ, ଫିନିଶ, ସରିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ? କାହିଁକି ଚଢେଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମସ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବ ତାର 17-18 ପଦ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମର ଗୃହ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଗୃହ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। এটা কোন হওয়া দরকার? চর্চ কোন হওয়া দরকার? সমস্ত জাতি নিমন্তে, কেবল খ্রিস্টান ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ। ମନ୍ଦିର ହୁଏତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମସଜିଦ ହୁଏତ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, এটা ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ। ହଁ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଦସ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ କଣ କରିଛ? ଚୋର ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ବନେଇ ଦେଇଛ, ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହର ବନେଇ ଦେଇଛ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ଆଗରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? କରଟା ବନେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ, ସେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ। କାହିଁକି? ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତିକି କରିବାର କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ। କିଏ? ସେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ। ତାପରେ କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଆଜି ବି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ନେତା ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଭୁଲ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ଏଟା ମୋର ଗୃହ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାହାର ଘର? ଜେଏଲସି ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ କି ଲୁଥର ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ କି ଟିପିଏମ ହଉ କି କୋଉଟା ବି ହଉ, କାହାର ଗୃହ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ। ସେଟା କାହାର? ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୃହ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେତା ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। এইটা বড় সমস্যা। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରି ଦେବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ, এইটা সমস্যা ହେଲା। ହେଲେ ଯୀଶୁକୁ କଣ କଲେ? ଲାଗି ପଡି କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ସରିଗଲା, ଫିନିଶ। ଆହୁରି ସେ ଯୀଶୁ ଆରି ନାଇଁ। ୟାର ଶୈତାନ ଖୁସି, ୟାର ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେଇକି କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପଇସା ପାଇଗଲେ, ଏମାନେ ବି ଖୁସି। ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ।
କେତେ ସମୟ ଯାଏ? ନରକର ଆନନ୍ଦ କେତେ ସମୟ ଯାଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରିଶ୍ରମର ଆନନ୍ଦ କେତେ ସମୟ ଯାଏ? ବେଶୀ ନାହିଁ, 3 ଦିନ। ମଝିରେ ଜଣେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ତମର ଯୀଶୁ, କାହାର ଯୀଶୁ? ତମର ଯୀଶୁ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ। ସେତିକି ଏକା ପଢିଛି ସେ, ବାଇବଲ ପଢି ନାହିଁ, ଛୋଟି ବହି ଗୋଟେ ପଢିଛି। ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିଥିଲେ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା? 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ତ ଝୁଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମରିକରି ଉଠିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତୃତୀୟ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଥିବା କଥା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ କଥା କଣ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରୁ 27 ପଦ ପଢି ଯିବା। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 24 ପଦରୁ ପଢି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। କଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ସମାଧିରେ ରହିବେ, ସେଟା କଣ? ଅସମ୍ଭବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁ କିଏ? ନିଜେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ। ଯୋଉ ଯୀଶୁ 4 ଦିନର ମଢା ଲାଜର, ତାର ଭଉଣୀ ନିଜେ କହୁଛି ମୋର ଭାଇ ବାସି ଗଲାନି, ବୋଲେ ଫୁସ୍କି ହେଲା ବେ, ମୋ ଭାଇ ବାସି ଗଲାନି, ଗନ୍ଧି ଯାଉଛି। ସେ ବାସଲା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଏ। ନାଇନ ନଗର ସେ ଝିଅଟାକୁ, ସେ ପୁଅଟାକୁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି? ସେ ମରିଲେ ଏକା ମୁଦନ ପାଇବ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଳି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କରି ରଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟା ଅଛି, ଭାଇରେ ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଭାଇରେ ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, টান পণ নর কর ভাঙ্গিলা এথর। কোন নরকর যে টাণ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ମରାଇବି, ସବୁ ମରବେ। କୋଉଠି ମରବେ? ଯୀଶୁ ମରିକରି ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ବି ମରିକରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧରି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମରବାକୁ ଡରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତମେ କବର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛ କି? କୋଉଠି ଯାଉଛ ବୋଲି ଆମେ କବର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଯୋଉ କବର ମାନଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଫୁଲା ପକାଇ କରି, ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏମାନେ ମିଶା ଉଠିବେ। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ମରିକରି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବସିବା, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁର, ସେ ସମାଧିର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କରି ରଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମାନେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୀତ ସେମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ। କୋଉ ଗୀତ? ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରୁ, ଏ ପାମୁ ଆନନ୍ଦିତ, ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନ ଉଠିଥିଲେ ଲୋକେ ନାଶ ଜାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପାମୁ ଆନନ୍ଦିତ, ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। এটা আদ্য মন্ডলের গীত, এটা জার্মান টিউনর নাই গীত ହେଲା। ବାକି ଗୀତ ଗୁଡାକ ଜର୍ମାନ ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ଅଛି, এটা ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଟ୍ୟୁନ୍ଟା। এটা
ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଲୁଥରାନ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଯେତିକି ତର କହିଲେ ମିଶା ଚଳିବ କାରଣ ଗୀତରେ କେତେ ହାଲେଲୁୟା ଅଛି ସତ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହାଲେଲୁୟା କହୁ ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁନି। ହାଲେଲୁୟା କହିବାର ଅଛି। और प्रिय भाई बहन मान कहीं आपण मान केटा कहूची जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट से कौन करिसंती मृत्यु को जय करि उठिसंती कारण मृत्युर से शक्ति नाही ताको अटकाई के रखी पारिबो। देखो तो से पदटा गटे सेई प्रेत दुई पर्वतर 27 पदटी पढंतु। କାରଣ ତୁମେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ କିବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। कौन माने प्रभु यीशु ख्रीस्ट क्षय पाइबे नहीं से अक्षय ईश्वर अटंती अब से कौन हेबे नहीं से क्षय पाइबे नहीं नल कौन हेबा कथा यीशुଙ୍କର शरीर तो खाली हाड़ आका थिला मांस सब तो बाहर कर देथिले। गीतर चक केति लिखुचंती से माने मोर पृष्ठ देश रे कृषक माने मो पृष्ठ देश रे हळ बुलेले सियार कले माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पिठी रे प्राय मांस आउ नथिला ताको मुह घोड़े की मारिछंती दाढ़ी उपाड़िछंती ताको बहुत मारिछंती माने सेमिति प्रकार मृत्यु मानव इतिहास का दिया जाय नै एमिति मारी थिला परे मध्य 3 दिन भीतर सोडवा कथा कि नै हमर लोक माने मरले बोले ये उदकाटी किस पे लगाउछंती से सुनबो बोली नै गंध न आसो बोली पता न आमे जो सेंट गुडा काढी थाउ से मरलाटी बारंबार सरी जो गोट कथा तापर भी कौन कहउछंती बेसी गंदुची बेगी नहीं जाओ अरे लोक कारण आमर शरीर केमती शरीर आमर शरीर सोढ़ा शरीर आमर दुर्गंध शरीर मरी जीव आ जदि ऑपरेशन हेइथिला कोटाकोटी बोले ताको बेगी नबार अछि सत ना नै अरे खल नाइन मु देखो नाइन बेगी नियो बोल काहे कि कोटाकोटी हिची गंध किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर क्षय पाइबो नाही। हालेलुया सेमती शरीर यीशुଙ୍କର थिला कारण यीशुଙ୍କ शरीर आपन को मोर भलिया शरीर नथिला। यीशुଙ୍କ शरीर केंदी थिला निष्पाप शरीर मरियम भी बुझी पारु नथिले जत दूत आसे कहउछती तुमे गर्भ धारण करिवो ओटे पुत्र प्रसव करिवो से करे केमती हेबो मु तो पुरुष को जानि नै तू तो कहले पुरुष दरकार नै पवित्र आत्मा द्वारा तुमे गर्भ धारण करा जीवो आ जे जन्म हेबे से पवित्र बोली ख्यात हेबे से पवित्र यीशु जन्म हेला। मोर प्रिय भाई बहनी माने अनेक भावंती नहीं कबर को बनाई के रखबार नहीं डाबू सराइबार नहीं बंतला बेल तो बापा माँ को पाचल नहीं एबे मरला पर कबर बिसा बनाओ ना जे नहीं आमे प्रभु को लोक माने आमे कबर बनाइबो पढ़ो तो से पद कोन 29 पदटी पढ़ी दियंतु। हे भाई माने पितृ कुलपति दाऊदଙ୍କ